The Department of Kokborok and Education Government of Tripura organized a grand celebration to mark the 48th Kokborok Day today. The event served as a tribute to the linguistic heritage and cultural identity of the indigenous people of the state. The day's festivities began with a massive colorful rally that was flagged off from the front of the Rabindra Bhavan. Following the rally, a formal commemorative program was held at the Rabindra Bhavan premises. Kokborok Day is celebrated annually on January 19 to commemorate the recognition of Kokborok as an official language of Tripura in 1979. The Department of Kokborok and Education, Government of Tripura, organized a grand celebration to mark the 40th Kokborok Day today on 19 January. Meanwhile, Chief Minister Dr. Manik Saha sent his heartfelt gratitude to the Kokborok-speaking people from other states virtually through a video call. 19 জানুয়ারি kokborok সাল অসালনা লুগই আং ত্রিপুরা হাস্তেনি যত লুকুরন আনিখানি হামজাকমা কেখা কাহাম ইয়াপাল 19 জানুয়ারি kokborok ভাষা দিবস এই দিবস উপলক্ষে আমি রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের রাজ্যে 19টি জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি নিজস্ব ভাষা ও উপভাষা রয়েছে যা সম্মিলিতভাবে আমাদের ঐতিহ্যের এক অমূল্য সম্পদ ত্রিপুরা সরকার kokborok সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষার সংরক্ষণ প্রসার ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ kokborok ভাষা 1979 সালে রাজ্য ভাষার মর্যাদা লাভ করে এই ভাষা ত্রিপুরার জনজাতি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস পরিচয় ও আকাঙ্ক্ষার এক জীবন্ত প্রকাশ বর্তমানে রাজ্য জুড়ে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত kokborok ভাষা শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে 2025 সাল পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে 1296টি বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক স্তরে 115টি বিদ্যালয়ে এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে 65টি বিদ্যালয়ে kokborok পাঠদান চালু রয়েছে গত 7 বছরে kokborok শিক্ষা প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এছাড়াও স্নাতকোত্তর ও গবেষণা স্তরে kokborok ভাষা অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে যার মধ্যে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ অন্তর্ভুক্ত প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 অনুযায়ী kokborok পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রয়েছে এই পর্যন্ত kokborok ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা তত্ত্ব কর্তৃক মোট 61টি kokborok গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে দৈনন্দিন জীবনে kokborok ভাষার ব্যবহার আরও উৎসাহিত করতে kokborok দিবস উপলক্ষে একটি পকেট kokborok অভিযান প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে kokborok ভাষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মশালা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও গবেষণা কার্যক্রম নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হয়েছে The day's festivities began with a massive colorful rally that was flagged off from the front of the Rabindra Bhavan. Hundreds of participants, including BJP MLA Rampada Jamatia, students, language activists and community members marched through the main thoroughfares of Agartala city to raise awareness about the importance of the Kokborok language. Following the rally, a formal commemorative program was held at the Rabindra Bhavan premises. Chini Khorang nai tong nai joto takok te phuk sangono lam sogo tini engkha 19 January salmari o salmari hinke chini amani gok chini gok kokborok je dino sengko simo mane je kokborok sal nei palele mani sal haike khadung tong thone bishik de seng bishe purum ro o kokborok sal no joto dal bidal school dal bidal berem ni bishik te yasak jago abo haike no chung tini bo phai sok bai jak je raja khoraguli Rabindra Bhavan baskango tini engkha feel bridge char kokborok sal no yasak mani sal tini feel bridge charo phai sok bai ka kokborok sal abo haike no khadung tong thone bishik te belai nai thato khalai palai jago bishik burum no namri hinga kai chung chini kokborok kok thai chini amani kok thai bai kok samani nai thato khna to chini kok thai bai kok samani sal no chung khabai khu joto man boram roi hastini chini prasa joto lukorong no chung abo haike palai jago tini no kokborok salia jago chini gobang ma dal bidal berem ni khak tini government fanong thong khaya ke ni gubani organization fanong thong khaya school joto no sa khalai tini joto no thamja kai nai thato khalai tini no sal palai jago ke tini kha feel bore chi sar kokborok sal norok sin ani ukulogon nugui man khana belai khan kham nai thato khalai dal bidal school dal bidal organization ni line ke basa ja namni hinkai
अरनि सिमी रेली हिमै किटिङै जे चिनि ककबरक ककथाय जे नायथाव खलाय चिनि कानमुं चुनमुं चिनि ककथायनो अब फुनुंनानि नखा तिनिनि असार अब हायकेन नायथाव बेसिंते पालाय जागो हायके बनरो जोंते बनरो अब तिनिनि ककबरक सानो बबो हायके यासाक जाखाते बबो हाय बेरामनि लुआ जों नाहार जाका जों सयागारि नरो नायने बगे चिनलगे दंनि चिनि खरां बैखरगे दंनि हाय हाय जों नरो ते बनायथाव तिनिनि अरेलि न ते फुनुंनाय आबर लगे लगे न तिनि अरो जे फायमान जागनाय जे नारवाय अकरा जों बरक बायबो कक सालाय सायमाननाय आबोनि बिसिङाव चिनि अरो ताबो ककबरक न तै जे रोमान स्क्रिप्ट इशुरो गासै दंमानि आबोनो दैबो जों तिनि अरो नारवाय फायनाय रक बायदिसो सायमान लायनो आबो हायके तरक तरक ते बनरो जों तिनिनि ककबरक सेरनो बबो हायके जों पालाय लेखा एचिडर दावैना रिसार्च खालायरनि जों सावो काजै जों अमनो सावो जत्तनो ककबरक निजस्व स्क्रिप्ट सुयानि बाङैना स्क्रिप्ट सुइदो बायदि जोंनि कमिटि बना आमजौ नागि बिसकाङो बना उन्नयन खालायने नाय ककबरकनि सारि दं जे ककबरक रोमान जे सैनाय नरंबो रोमान स्क्रिप्ट बायनो सैनानै संगे साराव फेलाय मुं तामो कोनै सालायमान बिथिङो बत कुनो फेलाय मुंने कुनो ककरै ककबरने मत सुयानि नांनाय अर बुइनि बासा बाय बुइनि स्क्रिप्ट बाय सुयो और 200 बছर इंराज भारतनो लुटपाट खालायनाय बनरो तय फायनाय भारतनि कृष्टि संस्कृतिनो दंस खालायनाय अ मनिसरनो तंमों अ मनिसमा सकमों हाजारं फानो बरनो म सामंसाया बर केपे पायनाय कमलै पायनाय नुगनाय केसाय बर तो सावजे रोमान तो जतो जाकान चल हुंगे बर आबर ताबि बाकी साइ दंगा नरो माने जे बर तो बंनि दाबि दं कायसा जे रोमान स्क्रिप्ट बाय ऑफिस कासारि जतन चलि दं तांगे रोमान रिया हने बंनि बा कायसा सानमुं दं गाबर दैताम सानामुसुं आगे सरकार 70 बছর खालाय थांनाय र बर रोमान बाय सुया रोमाननो एक्सेप्ट खालाया तत खताबगले बर कखलै फाइलां खाबा बेंनि फाइखाबा हा आगे सीपीएम 35 बছর कांग्रेस 35 बছর खालाय थांखा बर रोमान कथाय आंनि खालायाब्ले कताबगले बेंथ कथा गयरक फाइलां खाबा बेंनि पासावैना भारतनि कृष्टि संस्कृतिनि विरोधी कोनो सामों ककबरक वर्तमान कमिटी इन फ्यूचर बखलाया ओके तिनी जे साल तो नाखे तो पालाय जे खाबो तै जतो बरक न ताम सानामुसुं सामुसुगो निर विभ्रांत तांदि सिनि ककबरक भाषा तिनी अरनिय जों काहाम के खालायबोनो प्रसारनि बाङैनाय अरनो थांमानि जागाव केसार माजाराव बेसकांगो फायो कयेकजन जुबक विभ्रांत जुबक बरनो विभ्रांत खालायनाय मगज जुलाय खालायनाय विदेशी चक्रांत पैसा रगैनाय विभिन्न भाबे खालायनाय और हाके बेसकांगो एटा शृंखला भाबे मिसिल फाइजों नष्ट खालायनो हर खालाय दंगो दफानो हामारि नायै दफानो दंस खालायनाय हिने दफा हनाय र बिसकां फायमानि अमन जत्तनो नाकारबायदि जत्तनो हुइखिबियानि वा सकदि तिनि सालो কোনো অবস্থাতেই অমনীশ্বরগ্ন সমাজ অংলাংথों হতা অংলাংथों देश অংलांथों জাগাতারদি অমनो आनि साख्लाय मुंजतन ओके नरक नुखना जे तिनी ने जे रोमान बरनि गोबां मादाल बेजालुं खनो थैयै जे तिनी अरनि रेलुओ गोबां खलायजां मनो तैसें गखना लायगा खामनैबो खामिनो अबाहायके नरक सायकरे नायदोंनि चिनि खरां Likewise, former MLA Dr. Agartala Barma also participated in a colorful rally and sent his love and wishes to the people on the occasion of Kokborok Day. Kokborok, Chini mani kok, abo ayuk lokthun, tinini salo 48 বা 48তম যে চিনি ককবরক সাল পালাইমু তিনিনি যে সাল আবো রাংসাকনি অক্ষর বাই শ্রীজাক উঙ্গুই অমর উঙ্গুই তংথুন আজকে এই যে 48তম আমাদের ককবরক দিবস উদযাপিত হচ্ছে পালন হচ্ছে আজকের দিনে আমি সমগ্র ককবরকবাসী এবং ত্রিপুরার সমগ্র ত্রিপুরাবাসীকে শুভেচ্ছা জানাই অভিনন্দন জানাই ধন্যবাদ জানাই এবং আমি ভগবানের কাছে এটাই প্রার্থনা করি যে আমাদের ককবরক যেন অমর থাকে এবং ককবরকের জয় এবং উত্তরোত্তর তার যে বৃদ্ধি সমৃদ্ধি আরও উচ্চ স্তরে পৌঁছক এটাই আজকের দিনে আমার শুভকামনা
The event featured colorful performances and discussions centered on the development and promotion of the language in the educational and administrative sectors. Belekana naithatok khatung tongthongni bisingtei sini je kokborok kokthai amani kokbai shimani kokborok sal belekana naithatok ke tini rally khlaijaka aw rally chengjaka raja khora agulini Rabindra Bhavan buskani simai dal bidal lama kitingai unuyungma buskang Khorang Tulsipati school buskang te khai kitingai dal bidal bustobi somni te khai kitingai haino haiborok te wesaki filai Rabindra Bhavan buskang thangai no thakjangnai tini ni opanda pheba belek khatung tongthongni bisingtei tini filbri teacher kokborok salno joto borok rok tini joto rongnok ni student rok ni phaimanjak phaimabai tei joto kokborok kokhai sanai borokni organization ni phaimanjak phaimabai no tini no khatung tongthongni bisingtei filbri teacher kokborok sal palai jaka hayaka ba yasak jaka abo haike no norok chayakari naitongdi Chini Khorang. Reported by Salsang and Salome from Agartala, Chini Khorang.